السلام عليكم ورحمة الله. حصة اليوم غادي نخصصوها لتصحيح امتحان جهوي السنة الماضية 2020. بطبيعة الحال مادة الفرنسية مستوى أولى باك. بالمناسبة كنتمناو كامل التوفيق إن شاء الله للتلاميذ أولى باك في الامتحان الجهوي مختلف الشعب، وباش يحصلوا على معدل جيد إن شاء الله اللي غيوفقهم باش يكونوا من الأوائل ويعني أصحاب معدلات جيدة في البكالوريا بصفة عامة. إذا النص بطبيعة الحال اللي أمامنا كما كتشوفوا هو نص اللي متعلق بالرواية ديال أنتيغون. إذا on va lire ce texte. Ismène a un élan soudain vers elle. Ma petite sœur Antigone se redresse et crie: Ah non, laisse-moi, ne me caresse pas. Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi. Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez. بطبيعة الحال أنا ما بغيتش نقدم تفاصيل كثيرة لأن باش نخليو التلاميذ اللي كيتبعوا باش يحاولوا ما يمكن هما يتموقعوا يعني في لا سيتوياسيون دي باساج اكسيتيرا. هذه لا ديسكسيون راها واضحة، سي اونتر إسمان و أنتيغون، وبطبيعة الحال أنتيغون كتحاول ما يمكن يعني في خلاف مع الأخت ديالها إسمان. Alors إسمان baisse la tête. Oui. Antigone, sers-toi de ces prétextes. يعني كتقول لها بأن فوالا خلي هاد الحجج الواهية يعني خليها عندك. Ismène se jette contre elle. Antigone, je t'en supplie, c'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Antigone, les dents serrées. Une fille? Oui. Ai-je assez pleuré d'être une fille? Ismène, ton bonheur est là, devant toi, et tu n'as pas qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. إذا كتحاول ما أمكن باش تقنعها بطبيعة الحال باش ما تديرش ديك التصرف اللي هي بطبيعة الحال يعني قررت باش ديرو أنتيغون. فبالتالي إسمان كتحاول ما أمكن تقنعها بأن فوالا هي مازال الحياة قدامها، راها مخطوبة، راها باقا شابة زوينة إلى آخره. Antigone sourdement: Non, je ne suis pas belle. Ismène, après un temps: Aimant Antigone. Antigone, fermée: Je parlerai tout à l'heure à Aimant. Aimant sera tout à l'heure une affaire réglée. إذا بطبيعة الحال الباساج المقبل هو اللي غادي يكون فيه الديسكسيون انتر أنتيغون و إيمون باش كتقنعوا بأنه بطبيعة الحال يعني يتفارقوا. ندوزو للكيستيونير. La première des choses, pour identifier l'auteur et son œuvre, complétez le tableau suivant. بطبيعة الحال هذه معلومات اللي خصها تكون محفوظة عند الجميع بالخصوص الروايات الثلاث ماشي غير هذه الرواية هذه. إذا l'auteur, le titre, le genre littéraire et le siècle. Deuxième question, pour situer le texte dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. Pourquoi Antigone était-elle sortie avant 4 heures du matin? Ismène l'avait-elle accompagnée? إذا علاش خرجت في ذاك الوقت المبكر من الصباح؟ وواش بطبيعة الحال السؤال الثاني واش إسمان رافقت الأخت ديالها ملي خرجت؟ بطبيعة الحال لي تيتر ديال de réponse, voilà. L'auteur c'est Jean-Louis, le titre c'est Antigone bien sûr, le genre littéraire c'est une tragédie moderne, le siècle c'est le XXe siècle. Deuxième question, Antigone est sortie avant 4 heures du matin pour enterrer son frère. Non, elle n'était pas avec elle. إذا إسمان ما كانتش مع أنتيغون بطبيعة الحال الوقت اللي خرجت في ديك الصباح الباكر. On continue. Numéro 3, Ismène manifestait beaucoup de tendresse envers Antigone. Relevé dans le texte un indice qui le montre. إذا من خلال النص كنشوفوا بأن بطبيعة الحال إسمان كتبغي أنتيغون بزاف وكتحن عليها وعندها واحد العلاقة اللي هي تري سبيسيال معها. فبالتالي خصنا شي عبارة أو شي انديس اللي نستخرجوه من النص اللي كيبين هذه المسألة هذه. الكيستيون 4. Sers-toi de ces prétextes. Cette phrase signifie que les propos d'Ismène sont A. Des mensonges et des contre-vérités. B. De faux arguments et de fausses raisons. C. Des suppositions et des hypothèses. Recopier la bonne réponse. بطبيعة الحال
ملي قالت ليها خلي الحجج ديالك عندك راه ما غاديش تقنعني بها، شنو كانت كتقصد بهاد الجمله هذه؟ واش كانت كتقصد بانها هذه غير اكاذيب الى اخره، هذه حجج يعني اللي ماشي صحيحه، او لا هذه غير افتراءات وافتراضات فقط؟ اذا بوغ لي ريبونس كنا بروبوزي كيستيون 3. اذا اسم هذه بطبيعه الحال لي زانديس ديال ان فوالا اسمان بطبيعه الحال عندها واحد العلاقه اللي قويه مع اونتيغون. اذا اسمان ان ايلون سودان فيغال بطبيعه الحال هذه عباره اللي كاينه في يعني كديداسكالي. ما بيتيت سور، اذا ملي خطباتها بما بيتيت سور الا كاغيسي يعني كما كنقولوا كتواسيها الى اخره. اسمان سو جيت كونتر ال، اذا بطبيعه الحال ملي انطلقات وحد ناطا الى اخره، فبالتالي هذا كيدل على انها كتوريها بزاف. وبالنسبه بطبيعه الحال سيرتوا دو سي بريتكست، اذا هذه الجمله كتعني بان فوالا لا كيستيون بي لا ريبونس بي اللي هي دو فوز ارغيومون اي دو فوس ريزون، اذا حجج واهيه. La question 5, citez 2 arguments avancés par Ismaël pour convaincre sa sœur de renoncer à son projet. إذا شنو هما جوج حجج انطلاقا من النص اللي كتعتمد عليهم إسماعيل باش تقنع الأخت ديالها أونتيغون باش تراجع على ديك الفكرة اللي قررتها باش تدفن الجثمان ديال الأخ ديالها. Question 6, Antigone repousse avec colère et détermination les arguments d'Ismaël. Relevez une didascalie qui le montre. إذا خصنا نستخرجوا واحد الديداسكالي من النص اللي كتبين بان اونتيغون بطبيعه الحال راها في عصبيه وبانها رفضت كل بطبيعه الحال الحجج اللي كتقدم لها الاخت ديالها اسمين باش تحاول تقنعها باش تراجع على ديك القرار اللي اتخذته. اذا بوغ لي ريبونس بروبوزي les arguments مثلا tu es une fille, ton bonheur est là devant toi, tu es fiancé, tu es jeune, tu es belle, tu es fiancé à aimant. اذا هادو كاملين ce sont des arguments qu'on peut utiliser pour répondre à la question 5. وبالنسبه لطبيعه الحال الديداسكالي qui montre la colère بطبيعه الحال او voilà le rejet, ce qu'on appelle le rejet يعني الرفض ديال les arguments d'Ismaël par sa sœur Antigone, se redresse et crie, les dents serrées, fermées. D'accord. اذا بطبيعه الحال هادو كاملين نقدروا نستعملوهم، واحده منهم بطبيعه الحال كافيه باش نجاوبوا على هذا السؤال السادس. Alors on continue. Je parlerai tout à l'heure à Aimant. Aimant sera tout à l'heure une affaire réglée. Réécrivez ces phrases en remplaçant ce qui est souligné par les pronoms personnels qui conviennent. إذا عندنا à Aimant ومن بعد عندنا كذلك Aimant. إذا كاينة une répétition شنو هي بطبيعة الحال لي برونون بيرسونيل اللي نقدروا نستعملوهم، الضمائر اللي نقدروا نستعملوهم باش نحيدوا هاد لا ريبيتيسيون وما تبقاش بطبيعة الحال هاد الجملة بهذا الشكل هذا. من بعد كيستيون 8. Tu es fiancé, tu es jeune, tu es belle. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans cette phrase? إذا شنو هي الفيغور دو ستيل اللي كتعبر بها هاد الجملة هادي؟ بطبيعة الحال بوغ لي ريبونس إذا la phrase ça deviendra de telle façon. Alors je lui parlerai tout à l'heure, d'accord. À Aimant, normalement je parlerai tout à l'heure à qui. إذا à Aimant c'est un complément d'objet indirect. إذا عوضناه بلو pronom complément lui. إذا je lui parlerai tout à l'heure. Ou Aimant sera tout à l'heure une affaire réglée. هنا Aimant la fonction ديالها c'est un sujet, c'est un groupe nominal sujet. إذا c'est masculin singulier. إذا عوضناه بلو pronom personnel il. فوالا اذا الكيستيون 8 اللي هي tu es fiancé, tu es jeune, tu es belle راه ماشي شي حاجه صعيبه، راه سهله. سي لينوميراسيون. داكور سي لينوميراسيون. Il nous reste 2 dernières questions. Question 9. C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi tu es une fille. Partagez-vous cette réflexion d'Ismaël? Justifiez votre réponse. 10. Seriez-vous prêt à sacrifier votre bonheur pour réaliser vos projets et vos ambitions? Justifiez votre point de vue. بطبيعة الحال هادو كنسميهم دي كيسيون اوفيرت، يعني تقدر تجاوب بوي ولا تكون ضد الفكرة. المهم هي الجوستيفيكاسيون. إذا كانت جوستيفيكاسيون مقنعة بطبيعة الحال مصحح غيعطيك النقطة ديالك كاملة. إذا في السؤال التاسع هو كنقولوا بأن كاين واحد الرأي كيقول بأن مزيان ومن الأفضل بالنسبة للرجال باش يكونوا دائما كيامنوا بالافكار ديالهم وكيموتوا
بطبيعة الحال الأفكار ديالو. وبالنسبة للفتيات أو للنساء لا، ما راهمش مضطرين باش يكونوا عندهم هذا الفكر هذا. واش كتفق أو لا ضد هذه الفكرة هذه؟ والسؤال الأخير بطبيعة الحال، واش أنت مستعد للتضحية بالسعادة ديالك من أجل بطبيعة الحال التنفيذ ديال واحد المشروع ولا واحد الفكرة ولا واحد الطموح معين إلا كيرضي الشخص ديالك. Pour les réponses proposées, et dans question 9, on a proposé la réponse suivante. Je suis contre cet argument sexiste puisque la femme est l'égale de l'homme avec ses propres convictions. إذا هنايا الرأي بطبيعة الحال اللي هو tout à fait défavorable. اللي علاش؟ لأن كنعتمدوا على أنه فوالا هذا واحد الرأي اللي هو يعني فيه تمييز جنسي، وبينما في المجتمعات الحديثة راه المرأة بطبيعة الحال تعادل الرجل وعندهم نفس القناعات، راهم بجوج بهم يعني كائن بشري. وبالنسبة للسؤال الأخير، non, je vais défendre mon bonheur puisqu'il faut établir un plan d'action pour recréer l'équilibre entre notre vie privée et notre vie professionnelle. إذا كذلك هنا كاين واحد الرفض من هذه الفكرة هذه، بأنه أنا ضد هذه الفكرة. علاش؟ لأنه بالنسبة لي خصني نفرق ما بين الحياة ديالي الشخصية والحياة العملية، فبالتالي غادي ندافع على السعادة ديالي، وما غاديش بطبيعة الحال نتجه باش نغامر بها ونضحي بها من أجل تنفيذ أي يعني فائدة شخصية. فوالا كنتمناو بطبيعة الحال باش نكونوا قدمنا واحد شوية ديال الإفادة بالنسبة يعني التلاميذ ديال الاولى باك، خصوصا باش يستعدوا استعداد جيد للامتحان الجهوي. مازال بطبيعه الحال غادي تكون امتحانات اخرى، واذا كان شي سؤال او شي اقتراح ولا شي تعليق بطبيعه الحال غادي نجاوب عليه فورا. اذا عجبكم الفيديو يعني ضغطوا على زر الاعجاب. اذا مازال ما اشتركتوش في القناه حاولوا تشتركوا وتبارطاجيو بطبيعه الحال باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا، والله ميسر للجميع.